Hello everyone, this is Shruti Yadav, student of Indian Institute of Legal Studies, and I'll present to you the legal headlines of this week. The Drug Controller General of India (DCGI) approved Corbevax for conducting phase 3 trials in adults and phase 2 and 3 trials in children 5 years or above and adolescents. The Union Cabinet approved government guarantees worth Rs 30,600 crore to back securities receipt issued by the National Asset Reconstruction Company, which has been set up by bank to resolve stressed assets. The GST Council noted the need to reform the GST IT system to minimize evasion and ease compliance. The rationalization aims to simplify the rate structure, reduce dispute related to classification, and enhance revenue. Two practicing Supreme Court lawyers have written to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) seeking its intervention to curb the recent attacks on minorities Hindus residing in Bangladesh during the Durga Puja festivities. Ayushman Bharat Digital Mission was launched by the central government. Under this, every citizen will be provided with a digital health identity. The health records of the citizens will be stored digitally to avoid the loss of any health records. Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim Singh and 4 others have been sentenced to life imprisonment by the CBI court Panchkula on 18 October 2021 in the Ranjit Singh murder case. The Karnataka High Court on 20 October 2021 has held that a Muslim man is duty bound to make provision for his ex-wife's maintenance beyond Iddat period, despite paying meher if she remains unmarried and is incapable of maintaining herself. নমস্কার, আমি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগাল স্টাডিজের একজন পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্র অমিত্রজিৎ কুণ্ডু আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনি সংবাদ। সুপ্রিম কোর্টের 2 অনুশীলনকারী আইনজীবী জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কাছে চিঠি লিখেছেন দুর্গাপুজোর সময় বাংলাদেশে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের শুভকামনা করে। কেন্দ্রীয় সরকার আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন চালু করেছে। এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক নাগরিককে একটি করে অনলাইন স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হবে। এই স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে যাতে কোনো রোগীর পুরনো স্বাস্থ্যের রেকর্ড নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য এই ডিজিটাল কার্ডটি করা হচ্ছে। ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল প্রাপ্তবয়স্কদের ফেজ 3 এবং শিশুদের ও কিশোর কিশোরীদের ফেজ 2 অথবা ফেজ 3 ট্রায়াল পরিচালনার জন্য করভ্যাক্স অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের দ্বারা জারি করা রসিদের জন্য 30,600 কোটি টাকার যে রসিদ তার জন্য সরকার গ্যারান্টি দিয়েছে। জিএসটি কাউন্সিল জিএসটি ফাঁকি কমাতে এবং জিএসটির সহজীকরণ করার জন্য জিএসটি আইটি সিস্টেমের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা মনে করেছে এবং তার জন্য বিশেষ কমিশন গঠন করেছে। 19/10/2021 সুপ্রিম কোর্ট আবারও অপ্রয়োজনীয়ভাবে সরকারি কর্মকর্তাদের সুপ্রিম কোর্টে তলব করার প্রথাকে অবজ্ঞা করেছে। জেরা সচ্চা সৌদার প্রধান গুরপ্রীত রামরহিম সিং এবং অন্যান্য 4 জনকে রঞ্জিত সিংয়ের হত্যার কারণে সিবিআই আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। নমস্কার। मैं आईएलएस का छात्र सुजीत स्वामी आपके लिए लेके आया हूँ कानूनी खबरें। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने व्यवसायों में चरण 3 परीक्षण और बच्चों 5 वर्ष और उससे अधिक और किशोरों में चरण 2 और 3 की परीक्षण करने के लिए कॉर्वैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी सुरक्षा रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी को मंजूरी दी, जिसे बैंकों द्वारा तनावग्रस्त संपत्तियों को हल करने के लिए स्थापित किया गया है। जीएसटी परिषद ने चोरी को कम करने के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए जीएसटी आईटी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 19/10/2021 को लोक अधिकारियों को अनावश्यक रूप से न्यायालय में तलब करने की प्रथा का फिर से निंदा की है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को एक कर्मचारी की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करते हुए तलब किया था। कोर्ट ने बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को संख्या को दैनिक दांव लगाने वाले के रूप में बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। बैंक ने इन आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और अन्य 4 को
सीबीआई कोर्ट पंचकुला ने 18/10/2021 को रंजीत सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 20/10/2021 को माना है कि एक मुस्लिम पुरुष व पूर्व पत्नी के लिए इद्दत अवधि से परे रखरखाव के लिए प्रावधान करने के लिए बाध्य है, मेहर का भुगतान करने के बावजूद, अगर वह अविवाहित रहती है और खुद को बनाए रखने में असमर्थ है।